Is gisumpay na nako tong share flow kuan ba? Hasol mo good mo ko pa mo share flow diretso na ni basta stress is equals to torque over 280. So una ko ni mong area. Kana so 60 ni dire dayon 40. So ang need nimo dire is kuha nimo ang iyang median area. Median area pasabot in between aning sa thickness ani niya. Tunga sa thickness. So pasabot ana kung nakay 60 dire, then ang gibag-on ani dire is 3. So minusan ni nimo dire 1.5. Minusan po nimo 1.5 sa ubos. So minus na lang kag 3 dire. So 60 minus 3 57 muna ang iyang total length kani median length times kani 40 minus 2.5 then 2.5 put sa kilid kay 5 man na. So 57 by 35, so muna siya mukha nimo 1995 mm squared. Then kani siya is ratio ra ni ratio sa imuhang perimeter sa ilahang thickness. So kana imuha kuno mo S over T is equals to una is kani 57 ni siya nga length. So 57 over pilang thickness ani 57? 5. So over 5 times 2 plasan na pod nimo siya o kani 35 over 3 times 2. Ano na 57 over 5 times 2 plus 35 over 3 times 2. So naka 692 over 15. 692 over 15. So una, shear stress. Nana siya shear stress sa B. Shear stress sa A. So shear stress sa A is equals to torque. Pila torque niya? 60 minus 25. Diba? 60 ni, then 25 ni. Then diri man imong A ug B. So 60 minus 25, 35. So 35 Newton meter. Times ani mo 1 meter is to 1000 mm para man Newton mm. So times ani mo siya 1000 Newton mm na ni over 2 times A 1995 times thickness. Thickness ani niya is thickness sa A, pila thickness sa A, diri man imong A. So times 5. So muna siya makuha ni mo 1.75. Sunod, shear stress sa B kanya ra gihapon. Usbon ra ni mong 5 mo ni mong 3 kay ang thickness nimo sa B kay kani mang bubaw which is 3. 1000 over 2 times 1995 times 3 anong 2.92. Sunod, isang iyang angle of twist. So ang angle of twist niya C relative to E. So iyang angle of twist kay una is kaning part kaning segment CD. So ang iyang torque is 60 times na to 1000. So mo pa nimong torque times iyang length, iyang length 500 mm. Ano times na mo kuan 1000 Newton meter man, Newton mm ba? Newton mm man di given dara. Ha? Newton mm na daan. Newton meter man na. Oo, mm. Times kanini mo imong S over T dire lang sa over 4 times 1995 squared times G, pila mo ang G 38 imo ni mo yung Newton mm pod Newton per mm squared. So 38 times 1000 times 1000. So MPa na ni siya 38 may mo na MPa times ni mo og 642 ba ni 692 over 15. So mo pa ni sa una nimong part. So plus ka. Plus baka minus. So 60 yang reaction tuyo pa na. Sunod pag-abot diri 35 pa na. So same ra sila orientation. So plus 35 times 1000 times iyang length is 1500 over same ra 4 times 1995 squared times 38 times 1000 kay G
Dayon same rebasan times an aning S over T. So mo na siya. Puman kani imo ang theta kay naka in terms sa radian. In terms sa nimo siya og pi over 180. 60 by 3 plus ko 35 so kani naka-radian pa ni 6.29 times 10 to the power of negative 3 rad. So times ano mo siya og 180 over pi. Ano 0.36.